ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା କିଛି ବର୍ଷା ଆଉ ବାଇକ୍ ଅଛି ବାଇକ୍ ଆଉ ବେଗ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ପାର୍ସଲ ବି ଅଛି ପାର୍ସଲ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ପାର୍ସଲ ଘଣ୍ଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସକାଳ 8ଟା 9ଟାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଗଲାଣି ବର୍ଷା ଜୋରସେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଧୁଆଁଧାର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାର କମିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ କରୁନି। एटा सेफ्टी जगह ना पूरा सेफ ना ये आंट वर्षा होती सेफ जगह देखिए रही गोटे जोड़े कि घंटे 2 घंटा रहा असुविधा ना आउ पान दुकान पाखु कि कुंदरू कुंदरू रहा भल लगे ये फ्री किए कह कार गाड़ी भीतर गले जाइए बुले पड़े गाड़ी उदा कर कहीं चांस देगी आनी रखीदे हार्डिंग मार्च यहाँ अधिक है अधिक है मो बेगड़ा ओदा रे